the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for now. Gde ste vi sada najviše, pošto u Beogradu niste bili neko vreme, čini mi se? Pa nisam bio praktično u Beogradu skoro 4 godine, ali stalno sam u Beogradu. Dolazim svakih mesec i po dana da vidim svoju decu, prijatelje, tako da ni sam više ne znam gde sam. U Beogradu sam srcem, a putujem pomalo svuda po svetu. Uglavnom sam bio u Parizu u poslednje vreme, poslednjih godinu dana. Sad se selim za nekoliko dana u Los Angeles na sledećih 8 meseci, pošto tamo bi trebalo da počnem snimanje jednog filma. A posle toga svakako vratit ću se u Beograd. Pa kog filma? Pa ponudili su mi jedan film da radim u Americi, čisto američki film po scenariju Larry Bishopa, poznat scenarista američki. Još uvek nemamo kompletan kast, sve glumce izabrane, znam samo da će igrati Michael Madsen, koga znate iz filma Reservoir Dogs, na primjer. Ovde kod nas je to najpoznatiji film. Njegov Ulični psi, mislim da je bio prevod. Trebalo bi da igra Gary Oldman, trebalo bi da igra Cameron Diaz, zaista jedna dobra glumačka ekipa. Ja do sada takav film nisam radio, ali zašto da ne? Snimio sam 10 igranih filmova i sad prvi put radim jedan film koji je čisti žanr film. I uvek sam govorio da je kod nas nemoguće snimati žanr filmove i da to može da se radi samo u Americi. Sada, pošto snimam u Americi, onda sam prihvatio da to uradim, jer to je jedno ogromno iskustvo. A kako je baš praktično došlo do toga? Film se, inače, zaboravio sam da vam kažem, naziv filma je Tališni leševi. Tako bi moglo da se prevede na engleskom, se to zove Lucky Stiffs. Ali to je jedan izraz koji je teško kod nas prevesti. Pa, kad je Tuđa Amerika igrala na festivalu u Vancouveru, američki producent Robert McLean se zove, on je video Tuđu Ameriku i jako mu se dopao taj film. Bio je baš sa Michael Madsenom, sa Jennifer Tilly, koja je tada dobila Oscara za epizodnu ulogu. Oni su gledali moj film, dopalo im se i od tada traje taj kontakt, odnosno uzeo je moju adresu i sve i rekao da bi ti radio jedan film za mene ako ti se dopadne scenario. Ja sam naravno mu ostavio adresu jer nisam se ni nadao da će mi se javiti. I baš kad sam bio u Beogradu, on me ovde pronašao i faksom mi je poslao 100 stranica scenarija i tražio da mu odgovorim odmah, to je bilo negde u januaru mesecu, da li hoće da radim taj film. Meni se tekst dopao i pod određenim uslovima prihvatio sam da radim. Otišao sam u Los Angeles i za sada postoji velika verovatnoća da će film raditi. Što ja onako putujem već za nekoliko dana, ali znate kako, u našem poslu je nemoguće predvidjeti da li se jedan film snima ili ne dok se ne snimi, maltene. I ovdje u Americi, svuda je to isto, znate. U posljednjem trenutku mogu da budu neke komplikacije ili nešto što meni ne bi odgovaralo i u tom slučaju bi odustao. Onda bih prihvatio da radim jedan film u Francuskoj koji mi se nudi, a imam i projekat sa Gordanom Mihićem, sa mojim stalnim scenaristom, koji bi trebalo se snima u Americi, isto zove se Pusta zemlja. Divan scenario, ali vrlo mračan i nekomercijalan, da tako kažem. Međutim, nadam se da će taj film jednog dana sigurno snimiti. Postoji, kažem, u Francuskoj jedan projekat i ono što me ovdje zanima, to je na bazi ovog teksta
Bure Baruta. Dukovski radi scenariju, pa ćemo vidjeti moguće i da taj film snimimo ovdje. You ever listen to Kay Billy's Super Sounds of the 70s? It's my personal favorite. Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Dealer's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974. That reached up to number 5. Kay Billy's Super Sounds of the 70s continued. Hey, what's going on? You hear that? Don't go anywhere, I'll be right back. A što se tiče priče, to je sadržaja taličnih leševa? Pa to je jedna priča o gangsterskom obračunu. Događa se u Los Angelesu. Odlično je napisan scenarij, zaista kad sam ga uzeo u ruke nisam mogao da sačekam kraj, da pročitam i to se retko događa s našim scenarijom. Ja sam predložio producentu da napravimo film koji će se ipak malo razlikovati. On je rekao, pa zato sam te izvao, mislim, zato što američki reditelj će od toga napraviti jednu, recimo, visoku B kategoriju ili jedan film koji je već viđen, a ja se nadam da ćeš ti uneti neke elemente koji mogu da oplemene taj film i da ga naprave drugačije. Tako da sam ja predložio da stvorimo jedan milje futuristički skoro, da ceo svet danas sve više, pa i ovde kod nas je takva situacija, sve više se deli na klase, a ne na nacionalnosti. Prema tome postoji ta jedna klasa koja je puna novca, koja je već postala dekadentna i oko njih su nekakvi prosjeci. Tako da je to sad jedan milje koji počinjem da gradim u filmu. Zatim više igram na tu humornu stranu u tekstu, tako da on skoro dotiče parodiju, iako ostaje u okviru žanra. Biće zanimljivo, ja se nadam. Inače, eto, ljudima je zanimljivo sa kim se vi družite trenutno, pošto stalno putujete. Pa družim se sa različitim ljudima. Ja sam ove godine, odnosno prošle godine od septembra zaista bio non stop na putu. Bio sam nekoliko puta u Americi, u Kanadi, u Francuskoj već živim posljednjih godina i po dana. Srećem uglavnom ljude iz svog posla, iz nekakvog mog okruženja. Znači glumce, reditelje. Koji su to?
Pa ne znam kako vam kažem, ima puno sveta koji srećem. Prema tome ne bih mogao sada da vam kažem da se posebno sa nekim družim. Uglavnom, pošto dosta putujem, družim se najviše sa svojim suprugom. Jer sam željen da ostane malo kod kuće i da malo mirnije živim. Vaša supruga je francuskinja, ali? Ona je francuskinja, da. Ona je sada napustila svoj posao, inače radila u Evropskoj zajednici u tom odelenju za film i vodila je sve evropske filmske festivale kojima su oni davali pomoć, tako da je i ona iz tog miljea na neki način voli film, poznaje filmove, tako se i naši razgovori i izlasci svode na odlaske u bioskope, na razgovore o filmu i mislim da je to lepo. A inače, na početku ste rekli da ovdje provodite vreme sa sinovima, pa koliki su vam sinovi? Pa jedan je veliki, jedan ima 22 godine, upravo je napunio pre nekoliko dana, studira režiju i zove se Vladimir, drugi je mali, ima 4 godine i zove se Petar. Ali on će studirati režiju, verovatno. Pa šta će on studirati, neka on izabere, znate. Ja nikad nisam uticao na svoju decu, pogotovo ne na Vladimira. Čak sam bio iznenađen kad mi je rekao da je položio prijemni ispit na akademiji. Ja to nisam ni znao, ja sam tada bio u Grčkoj i okrenuo me telefonom. Naravno, bio sam veoma ponosan te večeri, znam da nije lako položiti prijemni ispit. Kasnije su mi neki moji kolege, sasvim je prirodno na akademiji, imam i prijatelji i neprijatelji i tako dalje. Ljude koji me više i manje vole, ali su mi svi rekli da je bio jako dobar. Video sam neke njegove prve radove, pokazao mi ovih dana i mislim da nije pogrešio što je izabrao taj posao. Mislim da to nije pomodno kod njega. A što se tiče mlađeg sina, on gleda Lion King, jel te i vi sa njim? A da, Lion King je kaseta koju sam ja iz Francuske doneo. Istina, nasinhronizovana je na francuski jezik i to je film koji sam najviše puta u životu vidio. Ja mislim da sam ga vidio jedno 30-40 puta. Zato što se Petar, mlađi sin, jako vezao za taj film i to je divan film, zaista. Mislim, vrlo je plemenit i lepo je napravljen. Ja mu to prevodim, on njega ne mrzi po 2 puta dnevno da pogleda film. Naravno, uz taj film ide i čitav taj marketing. Ja mu uvek donesem knjigu o Lion Kingu, sad smo pravili neke figurice od gipsa. Ima posteljinu koja je sva u znaku Lion Kinga. I ima pravog, doneo sam iz Hollywooda, ne pravog, ali lutku, ovako veliku lutku kralja lava. Eto, baš pomenuo ste da je marketing značajan. Pa jeste, to taj film pokazuje što znači marketing. Razumete, oni više para sada zarađuju na svim tim predmetima koje prodaju nego što je film sam zaradio. Naravno, film je u svoje vreme kad je počeo se prikazuje u Americi i Evropi. On je počeo istovremeno u svim gradovima da se prikazuje. Ogromna marketinška kampanja išla iza tog filma, kao i za drugih nekih američkih filmova. I tu su oni nepobedivi, znate, tu su nepobedivi. Jer ako film košta, uslovno rečeno, $10 miliona, oni potroše 20 miliona na reklamu, na sve ono što nameće taj film publici. Dok mi u Evropi radimo filmove koji imaju krajnje neizvesnu budućnost. Što znači, čak i ako je izuzetno kvalitetan film, čak i ako ima uspeh u Cannesu ili na nekom drugom festivalu, ne postoji ta finansijska snaga iza projekta, niti bioskopi koji su u stanju da ga prihvate istovremeno. Tako da Evropa, nažalost, gubi bitku sa Amerikom i uprko svih tih evropskih fondova koji pomažu evropski film.
choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant béni, rend immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. L'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant béni, rend immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Meni je zanimljivo koji je trenutak u vašoj karijeri bio taj koji je nekako odlučio da vi krenete baš internacionalnim stazama. Se sećate vi toga šta je bilo odlučujuće? Pa znate šta, već moj prvi film, Čuvar plaže u zimskom periodu, bio je pozvan na Berlinski festival. Ja sam tada prvi put bio u konkurenciji Berlinskog festivala, dobio nagradu kritike. Ja sam tada imao 29 godina. I tu sam se prvi put sreo sa tim internacionalnim svetom filma. Shvatio sam da je jako bitno da film koji pravim ne ostane lokalan, da film može da se razume u celom svetu, a da opet nosi svoje lokalno obeležje. Tako da od Čuvara plaže, Pas koji je voleo vozove, isto je bio u Berlinu, zatim Zemaljski dani teku su bili u Veneciji, poseban tretman u Kanu, Milena Dravić je dobila nagradu. Svi moji filmovi su nekako od tog prvog filma išli na strane festivala, ja sam ih pratio, promovisao, govorim nekoliko jezika, tako da mi je bilo lakše. I eto, mislim, ne postoji tu neki određeni moment, znate, to je nešto što vam se ili dogodi ili ne. Prema tome, ako se dogodi uspeh u inostranstvu, tim bolje, jer jednostavno daje vam veće mogućnosti. Zatim tu su i financije koje kasnije se pojave, uđu u neke filmove kao od trenutka kad sam ja počeo da se bavim produkcijom filmova svojih, kao što je Anđeo čuvar, Vreme čuda, Tango Argentino. Dobijao sam pomoć od stranih producenata i bilo mi je lakše da ih ovde snimam. A inače, baš mi je drago da ste pomenuli to da na neki način čovjek mora da se odrekne nečega što je suviše karakteristično za sredinu iz koje potiče da bi bio prihvaćen u inostranstvu. Pa ne morate se ničega odricati. Najbolji svetski filmovi koji su najviše imali uspeha nosili su jako nacionalno obeležje, ali morate da vodite računa da
ipak neko sa strane to razume. Šta je ono što se najviše razume? To su ljudske emocije, one su svuda iste. Ako se bavite pravim ljudskim emocijama i ako ih pošteno prikažete na filmskom platnu sa dobrim glumcima, onda je to jezik koji svako na ovom svetu razume. Prema tome, ja sam odavno odustao da se bavim političkim filmom ili političkim plakatom, ako tako hoćete, što je bila jedno vreme moda, pogotovo na istoku. I u to vreme sam ovde bio optuživan da se bavim globalnim metaforama. Da ne govorim o konkretnim problemima, izuzetno konkretnim problemima. Međutim, mislim da su moji filmovi, zahvaljujući tome, upravo i ostali i da ih dan danas možete gledati i oni govore o društvu i o tom vremenu. Čak evo, pogledajte Čuvar plaže u zimskom periodu, to je film koji može i dan danas da se gleda. I on govori o tom vremenu i o društvu i o problemima mladih ljudi i dan danas. A zašto, na primjer, filmovi koji nekako naprave iskorak ka nekoj internacionalnoj sredini budu obično u sredini u kojoj su nastali loše prihvaćeni? Pa znate kako, niko nije svetac u svom selu, to je uvek tako, mislim, prorok u svom selu, pardon. Prema tome, ako vas neka sredina druga prihvati, odmah su u vašoj sredini sumnjičavo gledaju. Ne znam zašto je to tako, ali tako je u Francuskoj. Evo, njihov film kad ima uspeh u Americi, odmah već počinje da dobija neke zamerke u Francuskoj i tako da. Isto tako se događa i sa nekim našim filmovima koji su uspeli u svetu, da su ovde bili više kritikovani nego što zaslužuju. A to je malo i karakteristično za našu sredinu. Mi nismo nacija koja je koherentna. Mi nismo ljudi koji branimo sopstveni uspeh, nego čak na neki način sebe degradiramo, ne znam zašto. To nam je neka nacionalna osobina, čini mi se. Znači možda zavist s neke strane? Pa može biti i zavist ili ne, ali recimo kad su moji filmovi odlazili na svetske festivale, često su me neki producenti i kolege ovde pitali kako to ja ubacujem filmove na te festivale. Jer on ne može sam sebi da prizna da je film izabran zato što nosi svoj kvalitet, nego tu mora da bude neka magija iza toga. Jer bi inače morao sam sebi da prizna da je manje sposoban od mene. Mislim da je lošiji film napravio od mene, razumete? Ili manje zanimljiv za to inostranstvo. Tako da, jeste, ima tu malo uvek i zavisti, uvek ima malo i toga, ali što se mene lično tiče, ja sam vrlo spreman da svojim mladim kolegama pomognem i da im ono iskustvo koje sam stekao za ovih 25 godina od kada se bavim filmom, da im prenesem i da ako treba i te neke svoje veze koje sam već stekao na kraju poznanstva u svetu iskoristim da bi prikazao neki naš film ako mi se čini da zaslužuje i Kanskom festivalu ili negde gde već poznajem ljude, da skrenem pažnju da postoji nešto što je dobro u jugoslovenskoj kinematografiji u ovom trenutku. I vrlo se radujem jer mislim da se pojavljuju vrlo zanimljivi filmovi kao ovo Ubistvo s predumišljajem i svakako jedan još zanimljiviji film o kome će se tek čuti, to je Lepa sela, lepo gore, koji sam vidio Srđana Dragovića. Videli ste, ali šta Da, kažete? mislim da je to odličan film i da je to prvi film koji prikazuje ovaj strašan rat. I film govori o nama, ali nosi i jednu tu internacionalno razumljivu priču, tako da mislim da je to film kome predviđam jedan dosta veliki uspeh, vrlo brzo. A da li čovjek mora da ima i neke osobine ovako na stranu, recimo kvalitet onoga šta radi, da bi uspeo u inostranstvu? Pa ja to ne znam. Mislim, pitate me teška pitanja. Ne znam šta uopšte znači uspeh u inostranstvu. Uspevaju razni ljudi. Uvek je to delo koje ide ispred vas. Prema tome, ljudi su zainteresovani više za delo nego za ličnost. Znači, treba praviti, ako bi mogao da tako kažem, i kao poruku svojim mlađim kolegama, to je pravite dobre filmove pa ćete uspeti u inostranstvu. Nije. A inače, da li vam se čini da u posljednje vreme ima više filmova koji otupljuju osjećanja? Pa jeste, to je tačno. Uopšte u svetskoj kinematografiji se sentiment sve više gubi
filmovi se prave da bi pravili što više para i osjećajnost se gubi iz njih. Ali mislim da će doći period kada će se vratiti. Jer bez toga nema umetnosti uopšte, bez ljudskih osjećanja. Da, a koliko Ako je se sve pretvori samo u jednu mašineriju i gde jedni kopiraju druge i to. Evo vidite i uspeh. Šta se dogodilo sada povodom dodele Oscara ove posljednje? Izašao je film Casino koji košta $80 miliona, koji je sa fantastičnim glumcima. Nije dobio ni jednu nominaciju. Iako je to Scorseseov film, iako igra Sharon Stone, Robert De Niro. A u istom tom Las Vegasu snimljen je jedan drugi film koji se zove Napuštajući Las Vegas, odnosno pravi prevod bi bio Smrt u Las Vegasu. Igra sada trenutno u beogradskim bioskopima. On je snimljen za svega $3-4 miliona, ali nosi jaku osjećajnost, nosi veliku ljudsku emociju. I eto, taj film je, kada je bio gotov, nijedan distributer u Americi nije imao hrabrosti da ga uzme. Što treba uložiti sada ne ogromne pare da bi se film distribuirao. Ipak se neko usudio da ga otkupi, da počne prikazivanje u Americi i film je imao 5 nominacija za Oscara. Čak mislim da je po prihodu ispred Casina. So why are you a drunk? Why am I drunk? Is that really what you want to ask me? Yes. Well, then this is our first date, or our last. Until now, I wasn't sure it was either. First. It's our first. I just want to know. Why are you killing yourself? Interesting choice of words. I don't remember. I just know that I want to. Are you saying that your drinking is a way to kill yourself? Or killing myself is a way to drink. Very clever. Can I have another one, please? Blush on your cheek whenever I speak. Tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you What are you thinking? sets my Are you angry with me? I give myself in sweet surrender. Koliko je opet lako kada se tretiraju emocije da se sklizne u sladunjavost? Pa to je, znate, pitanje ukusa. Što znači, ako ste iskreni i ako pokazujete ljude onakvi kakvi jesu, i imate to osjećanje mere, onda nećete skliznuti u sladunjavost. Jer svako forsiranje vas dovede da u filmu lako skrenete u jedno brutalno nasilje samo po sebi, koje je cilj samo sebi, ili isto tako ako se krećete na nekoj ivici emotivnosti, lako možete da padnete u... To je neko osjećanje mere i naravno tu je najvažnije kako radite s glumcima. Ono što je najvažnije u filmu po meni je verovati glumcu. Zato ja, oprostite, zato ja posebno poklanjam pažnju glumcima i ako ste primetili u svim mojim filmovima, oni dobijaju nagrade i stvarno daju izvanredne uloge. I smatram da glumci su ti koji nose emociju i da su verovati glumcu, to je nešto najosnovnije u filmu. Ja to čak i kažem, ja nemam neki poseban način rada sa njima. Ja se sa njima dogovorim, dam im jednu slobodu, oni predlažu kako da se napravi scena i u trenutku kada odlučimo kako će ona izgledati, ja samo stojim pored kamere i onog trenutka kad počnem da verujem toj sceni, onda izaberem i kažem gotovo je, to je ta scena. Neko reče baš od reditelja kako je to jedan od najtežih poslova, režirati film, a opet lak kada svako radi svoj posao. Pa jeste, film je timski rad, znate, i tu morate da izaberete izvanredne saradnike.
ljude koji vam veruju, ljude s kojima slično mislite. Ja sam imao puno sreće da sam zaista radio sa izvanrednim snimateljima, na primjer sa Aleksandrom Petkovićem, koji je svakako jedan od naših najboljih snimatelja, sa Milanom Spasićem, s kojim sam sa posebnim zadovoljstvom radio, jer smo ista generacija i vrlo slično mislimo. Sada sam radio ovaj posljednji film sa Jorgosom Arvanitisom, koji je radio sve filmove Angelopoulosa sa Grkom, koji živi u Parizu i radi dosta u Americi. S njim sam isto izvanredno sarađivao u tuđoj Americi. Zvali su nas Balkanski klan. Naravno, tu je i scenarista, tu je i Olga Skrigin, scenarista, govorimo o Gordanu Mihiću, koji je napisao od mojih 10 filmova, napisao 5 filmova. Radio sam s Duškom Kovačevićem nešto malo. Hoću da kažem, ako su to stvarno sjajni, kvalitetni ljudi, kao Olga Skrigin, koja mi je montirala skoro sve filmove, onda je lako napraviti, doći do spontanosti, koja je najvažnija na filmu. Što vi mislite, da li je na neki način to mala nepravda što se publika uglavnom vezuje za reditelja, a nekad uopšte i ne zna ko je scenarista filma? Pa svakako da je